One beautiful thought. Tuesday, January 7, 2025. Your heart contains that gigantic ocean we call love. The key is in your hands. దాజీ. ఒక అందమైన ఆలోచన. మంగళవారం 7 జనవరి 2025. నీ హృదయంలో ప్రేమ అని పిలువబడే మహాసముద్రం ఉన్నది. దాని తాళం చెవి నీ చేతిలోనే ఉన్నది. దాజీ. एक खूबसूरत विचार. मंगलवार 7 जनवरी 2025. आपके हृदय में वह विशाल समुद्र है जिसे हम प्रेम कहते हैं. उसकी चाबी आपके हाथों में है. दाजी. एक सुविचार. मंगळवार 7 जानेवारी 2025. तुमच्या हातात एक विशाल महासागर आहे ज्याला आपण प्रेम असे मानतो. त्याची किल्ली तुमच्याच हातात आहे. दाजी. लेट्स लर्न टू मेडिटेट. डाउनलोड हार्ट्स ॲप.